Halo yogis, selamat datang kembali di atas matras kita. Saat ini yang kita butuhkan hanya matras dan tubuh kita. Duduk dalam virasana, kemudian mulai satuin telapak tangannya di depan dada dan tundukkan sedikit kepala. Mulai pejamkan kedua mata. Mulai bawa perhatian kita masuk ke dalam tubuh dan diri kita masing-masing. Amati dan rasakan semua kehadiran anggota tubuh. Mulai uraikan ketegangan yang kita rasakan di tubuh kita ini. Dan mulai terus dalamkan nafas. You can start your ujjayi breathing. Breathe in and breathe out through your back throat. Satu nafas lagi, deep breath in. And deep breath out. Ya, perlahan kembali buka kedua matanya. Stretch kedua tangannya tinggi ke langit-langit, reaching up to the sky. Look up, tarik nafas. Buang nafas, kembali sentuh kedua ibu jari di depan dada dan tundukkan sedikit kepala. We have arrived. Satu putaran nafas lagi, inhale, reaching up to the sky. Ambil udara sebanyak-banyaknya. And as you exhale, hands to your heart. I am home. Ya, welcome back. Dari sini, stretch kedua tangannya ke samping. Kemudian pelan-pelan jatuhkan kepalanya ke sisi kanan. Kita rilis dulu ketegangan di leher. Sisi sebelah kiri kita. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas, jatuhkan kepalanya ke sisi kiri, sisi kedua. Tekan bahu sebelah kanannya ke arah alas. Feel the stretch on your right neck. And slowly release kembali ke tengah. So good. Pelan-pelan jalan tangannya ke arah depan. Kita bawa ke posisi tabletop. Tangannya dibuka selebar bahu, lututnya dibuka selebar pinggul. Tailbone up. Chest up, look up. And as you exhale, tailbone in. Round your back. Chin to chest. 2 putaran lagi, tarik nafas. Chest up, look up, arch your back. Buang nafas, cat pose. Satu putaran terakhir, inhale, mulai connect sama tubuh, mulai combining nafas dan gerakan. Buang nafas. And slowly release. Dari sini dijekin kakinya. Kemudian angkat sedikit lututnya dari alas. Ya, floating table. Rasakan dada kita dorong jauh ke arah atas, ke arah langit-langit. Tailbone-nya sedikit masuk ke arah dalam. Lengkungin punggung atas. Start to burning out your back muscle. Waking up your core muscle.
Tarik nafas di sini. Waktu buang nafas, kita bawa tumitnya ke kanan, jari-jari kaki ke kiri. Jadi panggulnya ke arah kanan. Inhale kembali ke tengah. Exhale to the left. Satu terakhir inhale. Exhale ke kanan. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas ke kiri. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas. Angkat panggulnya ke arah belakang dan atas. Downward facing dog. Mulai rasakan peregangan di seluruh tubuh bagian belakang kita. This is our first downward facing dog. You can start to do your own adjustment here. Kita boleh lakuin movement-movement yang feels good buat tubuh kita di hari ini. You can do your walk your dog, jadi kakinya seperti paddling. Enjoy the stretch. Start to connect with the body and the breath. Yeah, so good. Dari sini pelan-pelan roll badannya ke depan, bawa ke posisi plank. Bikin bahunya satu garis lurus sama pergelangan tangan. Adjust your position. Kembali rasain punggung atas kita dorong ke arah atas, sedot perutnya masuk ke arah dalam. Satu nafas di sini, deep breath in and deep breath out. Perlahan jalan tangannya ke arah depan, ya. Kalau di sini too much buat kita, jadi bikin tangannya maju ke arah depan, masukin lagi tailbone-nya ke arah dalam. Kalau di sini too much buat kita bisa taruh lututnya ke alas, ya. Extended plank. Rasain terus perut kita, engage otot perutnya, elbows-nya in. Satu nafas lagi, deep breath in. And slowly drop your elbow down. Okay, you can adjust your position into forearm plank. Dari posisi forearm plank, kembali panggulnya ke arah kanan, tarik nafas. Buang nafas, back to the center. Seperti yang tadi kita lakukan waktu table, ya. Tarik nafas ke kiri. Buang nafas kembali ke tengah. Baru pelan-pelan, angkat panggulnya tinggi ke langit-langit. Bikin sikunya tetap nempel. Dolphin. Rasain stretch lebih dalam di area bahu. Stretch lebih dalam di area paha bagian belakang kita, hamstring kita. Satu nafas lagi, deep breath in. And deep breath out. Ya, lumayan. Dari sini pelan-pelan lihatnya condongin ke depan. Kemudian kembali kita angkat kedua siku. Kembali bawa ke posisi down dog. Slowly step your right leg forward. Melangkah kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Taruh lutut yang di belakang ke alas. Kemudian tekan punggung kaki yang belakang. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Low lunges. Ya, bikin panggulnya rendah. Pelan-pelan sedikit jauhin perutnya dari paha. Rasain tarikan di paha depan kiri. Tangannya reaching back. Tahan. Option 1, you can stay here. Or option 2, kuat. Pointing kaki kiri. Pelan-pelan angkat lututnya. Ya. Tahan. Mulai panasin paha depan kanan kita. 3. Angkat lagi dadanya lebih tinggi. 2. And 1. Slowly release. Dari sini press jari-jari tangan, tuck your toes under, come back into your down dog. Prepare for the second side. Tarik nafas, step your left leg forward, langkah kaki kiri ke depan.
Pelan-pelan taruh lutut yang di belakang ke alas. Tekan punggung kakinya. Kemudian reaching up, bawa tegak badannya. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Ya, low lunges. Biasanya kecenderungannya waktu kita low lunges, badan kita condongnya ke depan. Ya, bikin perutnya jauh dari paha. Iya, bikin badannya lebih tegak dari pelvic. Jadi rasanya ada tarikan di sini, paha depan kanan, psoas muscle kita. Tangannya reaching back. Kembali option 1, boleh stay di sini. Atau pelan-pelan angkat lutut yang belakang. Tahan. 3, 2, and 1. Oke, slowly hands down. Jejekin kakinya. Come back into your down dog. Dari sini tekuk lutut, lihat ke depan. Perlahan melangkah atau berjalan kecil-kecil ke depan. Tarik nafas, lengthening your spine, look forward. Ardha Uttanasana. Buang nafas, fold forward, Uttanasana. Inhale, reach your arms up to the sky. Mountain pose, look up. And as you exhale, slowly hands to your heart. Ya, kita masuk ke flow-nya. Surya Namaskara. Kita pemanasan dulu ya. Inhale, reach up to the sky. Mountain pose. And as you exhale, fold forward. Move from your hip rest and fold forward. Uttanasana. Inhale, lengthening your spine, look forward. And as you exhale, hands down, step back dulu, melangkah dulu ke posisi plank. Inhale, stay on your plank. And as you exhale, option 1, you can drop your knees and lower down to half chaturanga. Or, langsung saja lower down slow. Chaturanga. Inhale, chest up. Cobra or up dog. And as you exhale, come back to your downward facing dog. Yeah. Take a moment here. Deep breath in. And deep breath out. Ya. Dari sini pelan-pelan kita condongin sedikit badannya ke depan. Look forward. Kemudian engage lagi shoulder muscle-nya. Elbows in. Squeeze your elbows in. Baru pelan-pelan drop sikunya sedikit-sedikit dari alas. Angkat panggulnya tinggi. Turbo dog. Ya. Tarik nafas di sini. Buang nafas. Pelan-pelan lurusin sikunya. Kembali ke posisi down dog. 1. Kita buat 2 kali lagi. Tarik nafas. Elbows in. Lower down. Buang nafas. Kembali push sikunya. Kembali ke down dog. 1 terakhir. Exhale to turbo dog. Elbows in. Lower down. Tahan. Breathe for 3, 2, and slowly release. Ya, mulai kerasa panas di area shoulder kita. Ya, bend the knees, look forward. You can step or jump forward lightly. Inhale, lengthen your spine, look forward. Exhale, fold forward, Uttanasana. Inhale, reach your arms up to the sky. Boleh nambah back bend di sini, chest up, look up. And as you exhale, hands to your heart. Ya, Surya Namaskara. Tekuk lututnya chair, Utkatasana. Sit low, dari atas kelihatan jari-jari kakinya. Angkat kedua tangan samping telinga. Ya, sedot perutnya masuk. 1 nafas di sini, deep breath in. And deep breath out, fold forward. Uttanasana.
Tarik nafas, lengthening your spine, look forward. Ardha Uttanasana. Buang nafas, press tangannya ke arah alas. Kembali Vinyasa, you can step back or jump back to Chaturanga Dandasana. Inhale to Cobra or Up Dog. Exhale back to Down Dog. Tarik nafas, kaki kanan naik, 3 leg down dog. Dari sini tekuk lututnya, bawa lututnya ke arah kening. Tiger curl. Baru pelan-pelan step, kaki kanan ke depan, dorong tumit kaki sebelah kiri. Tarik nafas kuat kedua kakinya, warrior one. Ya, sedot perut masuk, relax shoulder, angkat dada, squeeze paha bagian dalam. Satu nafas di sini, deep breath in. And slowly hands down. Inhale to plank or one leg plank. Exhale, lower down slow, Vinyasa. Inhale to Cobra or Up Dog. Exhale back to Down Dog. Prepare for the second side. Tarik nafas, kaki kiri yang naik, left legs up to the sky. And as you exhale, tekuk lutut yang di atas, jinjit kaki yang di bawah. Baru pelan-pelan, lengkungin punggung atas, and step kaki kiri ke depan. Kalau ini nggak berhasil buat kita bisa bantu pakai tangan kiri buat step lebih jauh. Dorong tumit kaki yang sebelah kanan. Tarik nafas to warrior one. Sedot perut masuk ke arah dalam, relax shouldernya. Satu nafas di sini, inhale deeply, strong and stable warrior. Exhale, hands down. Inhale to plank or one leg plank. Exhale, lower down slow. Inhale to Cobra or Up Dog. And exhale, come back to Downward Facing Dog. Ya. Satu nafas lagi di sini, deep breath in. And deep breath out. So good. Bend the knees, look forward. Tekuk lututnya, you can step or jump forward lightly. Inhale, lengthening your spine, look forward. Exhale, fold. Inhale to chair, Utkatasana. Angkat kedua tangan samping telinga. Sedot perut masuk. Baru pelan-pelan lurusin lututnya. Tambahin standing back bending, chest up. Buang nafas. Hands to your heart. Come to your prayer pose. Take a moment here to breathe. Take a moment here to come back to your intention. Satu nafas lagi, deep breath in. And deep breath out. Yeah, so good. Slowly blink your eyes open. Buka kedua matanya. Tarik nafas, angkat kedua tangan. Reaching up to the sky. Angkat kedua tangan. Pindahin beratnya ke sisi kiri. Deketin paha kanan ke arah perut. Tarik nafas. Waktu buang nafas, kita tendang kaki sebelah kanan kita ke arah belakang. Warrior 3. Iya, kecenderungannya adalah panggul kanannya terbuka. Tutup panggulnya, squeeze paha bagian dalam. Angkat kaki lebih tinggi sedikit, angkat dadanya sedikit ya. Tahan. 3, 2, whoops. And 1. Oke, dari sini deketin lagi pahanya ke perut. Angkat kedua tangan, inhale. And as you exhale, step your right leg back.
Kaki kanan ke belakang. Come to your warrior two. Bahu jauh dari telinga. Come to your warrior two. Pelan-pelan, bawa tangan sebelah kirinya ke arah paha. Tarik nafas, angkat tangan sebelah kanan. Parsva Konasana. Biasanya kecenderungannya torsonya nutup ya. Rasain kita spiraling your torso up to the sky. Tarik nafas di sini. Buang nafas. Back to your present moment. Warrior two. Inhale, angkat tangan sebelah kiri. Reverse warrior. Tekuk sedikit lutut kiri lebih deep. Exhale, come back to warrior two. Tarik nafas, kita bikin flow, bikin lebih deep. Option 1 boleh sama ya, atau option 2 bawa lebih jauh ke alas atau ankle kaki. Parsva Konasana. Buang nafas, kembali ke posisi warrior two. Tarik nafas, reverse warrior. Buang nafas, warrior two. Tarik nafas, slowly hands down. Kemudian taruh lutut yang di belakang ke alas. Drop your knees. Iya. Masukin shoulder kirinya ke bawah. Kemudian di interlace, jalin di belakang ya. Kalau nggak nyampe kita bisa pakai strap atau anduk supaya bisa ngain. Kemudian option 1 boleh stay di sini, look down. Atau option 2 jejekin kaki yang sebelah kanan, look down. Atau option 3, you can step 1 atau 2 langkah ke depan. Kuat kaki yang sebelah kanan, pindahin beratnya ke kaki sebelah kanan. Baru pelan-pelan come up. Yeah. If you ready, take your time. Slowly straighten your left knees. Lurusin kaki kiri. Iya. Tahan. Breathe for 3. Bird of paradise. 2. And gently release. Oke, slowly release. Turunin kedua kakinya. Relaxin bahunya, tarik nafas, reaching up to the sky. Prepare for the second side, sisi kedua. And as you exhale, angkat kaki yang kiri sekarang. Inhale here. And as you exhale, kick kaki sebelah kiri ke arah belakang. Iya, Virabhadrasana Tri. Manjang tubuhnya, kuat kaki yang belakang. Create your own stability, your own balance. One more big inhale. And slowly exhale. Pelan-pelan kembali deketin pahanya ke perut, angkat kedua tangan. Baru pelan-pelan melangkah kaki sebelah kiri ke belakang. Step back into your warrior two. Saya menghadap ke belakang ya. Jadi membelakangi kamera karena sisi kedua ini. Tarik nafas di sini. Waktu buang nafas, sikunya dulu ke arah paha, angkat tangan sebelah kiri. Puter torsonya. Tarik nafas. Buang nafas, kuat kaki yang kanan, bawa tegak badannya. Warrior two. Tarik nafas, angkat tangan sebelah kanan. Reverse warrior. Buang nafas, back to the center. Warrior two. Tarik nafas, tangannya sekarang bikin lebih deep. Option 1 kalau terlalu intens boleh di sini. Atau option 2 ke alas atau ke ankle kaki kanan. Angkat tangan sebelah kiri. Inhale. Exhale, back to Virabhadrasana 2. Tarik nafas, reverse warrior. Kemudian kembali ke tengah, windmill your hand. And slowly drop your knees. Taruh lutut kirinya ke arah alas. Iya. Masukin shoulder kanan. Sama kayak tadi ya, masukin shoulder kanannya. Mungkin ini kelihatan lebih jelas di sisi ini. Kemudian jempolnya diputar ke bawah. Tekuk sikunya.
ke belakang. Tangan yang sebelah kirinya, cari tangan kanan, ambil. Option 1, bikin manjang aja punggungnya, lihat ke agak depan. Atau option 2, angkat kaki yang belakang. Atau option 3, kita melangkah kaki kirinya ke depan. Kemudian pindahin beratnya ke sisi kiri. If you ready, pelan-pelan. Angkat, bawa tegak badannya. Bird of paradise. Or maybe straighten your knees. Ya. Satu nafas lagi. Deep breath in. And gently release. Slowly release ya. Tarik nafas, reaching up to the sky. Utthahastasana, look up. Langsung saja next flow. Buang nafas, fold forward. Uttanasana. Inhale, lengthening your spine, look forward. Ardha Uttanasana. And as you exhale, hands down, step back aja. Melangkah saja ke posisi down dog. Iya. Dari posisi downward facing dog, pelan-pelan kita mau bikin vinyasa, tapi divariasi. Kita variasi. Variasinya kita tambahin flow dari turbo dog, yaitu yang tadi. Jadi dia setengah down dog, setengah up. Setengah dolphin. Jadi dolphinnya sikunya masih naik ya. Dari turbo dog slide ke depan ke chaturanga atau setengah chaturanga. Lututnya boleh naruh ya. Yuk, kita lakukan sama-sama 3 kali flow itu, kemudian vinyasa ya. So, keep moving. Keep breathing. Dari sini condongin badannya ke depan. Jadi lihat dulu sedikit ke depan, elbows in. Drop sedikit-sedikit sikunya ke arah alas. Tarik nafas di sini, turbo dog. Buang nafas, slide ke depan. Chaturanga. Lututnya boleh drop down ya. Inhale, come back up to turbo dog. Exhale, to. Inhale up, turbo dog. Satu terakhir, exhale, chaturanga. Inhale, vinyasa. Chest up. Cobra or up dog. Exhale, back to down dog. Arm saya, upper arm dan area sekitar bahunya mulai kerasa panas ya. Satu nafas lagi di sini. Tarik nafas. Buang nafas. Perlahan step kaki sebelah kanan ke depan di antara kedua tangan. Squeeze your inner thighs. Jepit pahanya ke arah dalam. Tarik nafas to high lunges. Bawa tegak badannya. Kaki belakangnya kuat sekali. Bikin tegaknya seperti tadi waktu low lunge. Perutnya jauhin dari paha. Ya. Baru angkat kedua tangan. Inhale here. And as you exhale, hands to your heart. Bawa ke Anjali Mudra. Kemudian pelan-pelan, lean forward. Condongin badannya ke depan, tarik nafas. Waktu buang nafas, kita putar tubuh kita ke kanan. With your own oblique muscle. Otot perut samping. Twist, bawa jauh ke arah kanan. Kemudian, kalau sudah mentok, sudah maksimal, kita tempelin sikunya ke lutut sisi luar. Dan twist more, kasih tolakan lebih jauh. Ya, breathe. Option 1, you can stay here. Kita boleh stay di sini. Atau kalau kita kita ready hari ini, kita bisa binding tangan kita. Di-interlace tangannya and twist more. Tahan. 3, 2, and slowly release. Ya, pelan-pelan hands down. Kemudian taruh lutut yang di belakang ke arah alas. Drop your knees.
tekan lagi punggung kaki. Kembali kita bawa tegak badannya ke low lunges. Dari posisi low lunges, kita kasih space dulu, kita condongin dulu badan kita ke depan. Kemudian kita angkat kaki yang belakang. Ya, kita ambil pakai tangan sebelah kiri kita. Kemudian kita tarik, jepit tumitnya ke arah bokong. Option 1 kita bisa stay di sini, tangan kanannya support. Ini balance-nya suka berubah, ya, suka jadi lepas balance. Atau option 2, kita angkat tangan sebelah kanan. King Arthur. Tahan. 3, bikin panggulnya lebih rendah, feel the stretch on your psoas muscle. 2 and 1, release. Pelan-pelan lepaskan, jejekin kakinya, bawa kembali ke posisi downward facing dog. Exhale. Oke, kita siapin sisi kedua. Option pertama, kita boleh istirahat di down dog ini. Atau option kedua, kembali bawa ke vinyasa yang sebelumnya dikasih turbo dog to chaturanga, ya. Siap. Dari sini condongin sedikit badannya ke depan. Elbows in, lower down. Inhale here. Exhale, slide forward. Inhale, push back and up. Exhale 2. 1 terakhir. Inhale up. Exhale, chaturanga vinyasa. Inhale, chest up. Exhale, back to down dog. Second side. Dari sini melangkah kaki yang kiri ke depan. Jejekin kaki belakang kuat. Tarik nafas to high lunges. High lunges. Angkat kedua tangan, samping telinga. Sedot perutnya masuk. Squeeze your inner thighs. Bikin lebih rendah sedikit panggulnya ke bawah, ya. Tarik nafas di sini. Buang nafas, hands to your heart. Tarik nafas, lean forward. Exhale, twist with your own muscle to the left. Kalau sudah maksimal, bawa sikunya ke lutut sisi luar dan kasih tolakan. Or, option 2, interlace. Iya. Breathe. 1 nafas lagi, inhale. And exhale, release. Slowly hands down. And drop your knees. Taruh lutut yang di belakang ke alas. Oke. Slowly come up. Pelan-pelan bangun. Kita kasih condong badannya ke depan. Buat supaya kita bisa angkat kaki yang belakang. Kemudian kita ambil pakai tangan kanan kita, ya. Ambilnya dari sisi dalam, dari kurva kaki. Baru tarik tumitnya ke arah bokong. Rasanya ada di sini tarikannya, ya. Option 1, tangan kirinya support saja. Atau option 2, angkat tangan sebelah kiri. King Arthur. Angkat dadanya tinggi. 1 nafas lagi, inhale. And exhale, release. Oke. Jejekin kakinya. Come back to your down dog. Pelan-pelan taruh lutut yang di belakang ke alas. Drop your knees. Kembali bawa ke posisi tabletop. Dari posisi tabletop, kakinya tetap stay di sini. Panggulnya dan lutut satu garis lurus. Tangannya yang jalan ke arah depan. Kita bawa ke posisi papis. Option pertama, keningnya yang ke arah alas. Option kedua, dagunya atau bahkan dadanya yang dropping down ke arah alas. Ya.
Option 1 juga boleh di sini, boleh lututnya tetap nempel. Atau option 2, jejekin kakinya dan angkat lututnya. 3, 2, and 1. Slowly release. Ya, baru pelan-pelan come up. Press kedua tangannya ke arah alas, balik lagi ke posisi table. Kemudian angkat lututnya, sedot perut masuk. Floating table. Kembali lagi ke floating table. Dari floating table, panggulnya ke kiri. Kemudian jejekin kaki kanan supaya kita bisa angkat kaki kiri and kick. 1. Ya, kita bikin flow. Tarik nafas kembali ke tengah. Buang nafas. Tarik nafas. Exhale, twist ke kanan. Tarik nafas. Exhale ke kiri. Tarik nafas satu terakhir. Exhale ke kanan. Inhale ke tengah. Exhale ke kiri. Tarik nafas ke tengah. Kembali ke posisi floating table. Buang nafas, down dog. Ya, dari posisi down dog, tekuk lutut lihat ke depan. Melompat ke sisi luar tangan kita. Hap. Jadi kayak kodok, ya. Satuin dulu kedua tangannya di depan dada. Kita istirahat dulu di sini sejenak. Kita buka dulu area paha bagian dalam, malasana. Satu nafas lagi, inhale. And exhale, release. Ya, jari-jari kakinya facing forward. Angkat panggulnya. Kita mau bawa ke arm balance ya. Tekuk sedikit kedua lutut. Kita mau bawa ke titi, basana. Masukin shoulder kanan dan shoulder kirinya. Jadi rasain paha bagian belakang kita ngepres ke upper arm. Terus rasanya telapak tangan kita juga pressing down. Jadi telapak tangannya jangan boleh naik ya. Seluruh telapak tangannya pressing down ke arah alas. Kemudian pelan-pelan, option 1, main-main sama balance ya. Pelan-pelan kita angkat kakinya, 1 atau 2 kaki. Atau option 2, kita lurusin 1 atau kedua kakinya. Titi basana. Sedot perut masuk, rounding punggungnya, tahan. 3, 2, 1. You can step back into vinyasa or ikutin flow-nya, step back or jump back to your chaturanga. Inhale to chest up, cobra up dog. Exhale, child pose. Yes, allow yourself melting down to the mat. Allow yourself just breathe and rest. Ambil beberapa nafas di sini. Satu nafas lagi, inhale. And exhale. Iya. Baru pelan-pelan slowly come up. Kembali ke posisi duduk. Lurusin kedua kakinya ke depan. Saya madep ke kamera ya. Lurusin kedua kakinya, tegak badannya. Kakinya di flex. Tarik nafas panjang. Buang nafas, kita lipat tubuh kita ke depan. Upavista Konasana. Option 1, you can stay here. Or option 2, kalau kita sudah bisa tempelin perut kita, dada kita ke arah alas, kita sudah lebih fleksibel, kita bisa coba bawa ke kurmasana. Jadi ditekuk lututnya, masukin shouldernya, 1, telapak tangannya ke bawah. 1 lagi, telapak tangannya ke bawah. Flex jari-jari kakinya, inhale. And as you exhale,
Sambil jejekin kakinya dorong ke depan, sambil deketin dadanya ke arah alas. Ya. Ambil beberapa nafas. 3, 2, and 1. Ya. Pelan-pelan come up. Boleh ditekuk lagi sedikit lututnya, baru tarik tangannya. Oke, rilis. Nah, kita mau coba variation hybrid antara Upavista Konasana ini sama Chaturanga, sama arm balance. Ya. Jadi saya akan bikin dari samping. Dari sini pelan-pelan, kaki yang sebelah kiri dulu ya biar kelihatan. Kaki yang sebelah kirinya angkat setinggi mungkin ke arah shoulder, bahkan upper arm atau shoulder. Kemudian dari sini, press tangan sebelah kirinya ke arah alas. Bikin rasanya kayak tadi mau titibasana, ya. Kemudian kaki sebelah kanannya dibuka ke arah samping. Nah, dari sini tendang angkat dulu bokongnya, tangan kanannya bantu pressing down, angkat bokongnya, tekuk sikunya, baru tendang kaki sebelah kiri, ya. Tangan sebelah kanannya kalau bisa free, pelan-pelan tangan sebelah kanannya reaching forward. Ya, flex atau pointing kedua kakinya ya. Tahan. 3, 2, and 1. Slowly down. Oke, second side, sisi kedua. Saya akan dari sini supaya kelihatan. Jadi pertama kali kaki yang sebelah kirinya dilurusin kayak mau Upavista Konasana. Kaki yang sebelah kanannya diangkat yang tinggi. Press tangan sebelah kanannya ke arah alas. Bikin siap-siap tangan Chaturanga. Ya. Kemudian tangan sebelah kirinya bantu dulu. Yang paling berat ngangkat bokong ya. Angkat dulu bokongnya. Kick kaki yang sebelah kanan, kaki sebelah kirinya ke depan, tuh. Ya, kemudian kalau sudah beratnya pindah, saya mau geser supaya kelihatan. Dari depan kayaknya lebih enak. Ya, kita ulangi. Nah, dari sini angkat bokongnya, up, condongin badannya ke depan, elbows in, kaki kirinya boleh pointing down atau flex. Kalau beratnya sudah pindah ke tangan kanan, option kedua, kita bisa lurusin tangan sebelah kiri kita ke depan. Gitu ya, kalau dari depan posisinya. Tahan. 3, 2, and 1. Oke, slowly release. Pelan-pelan tekuk lututnya. And come back. Lumayan ya. Interlace dulu tangannya. Balikin dulu ke arah tengah. Second side. Tangan yang sebelah kiri di atas atau kanan di atas, balikin sisi kedua. 3. Terus kita ingetin bahwa setiap kita berlatih, it's not about perfection, it's not about the shape. Kita ingetin diri kita bahwa jadiin latihan kita itu sebagai perjalanan. Justru kita latih untuk mencintai dari latihan itu sendiri. Ya. Oke, dari sini telapak kakinya disatuin, tarik nafas manjang. Kita mau cooling down. Buang nafas, fold forward. Lipat tubuhnya ke depan, kening ke arah alas. 3, 2, and 1. Baru slowly come up. Tutup lututnya. Kita bawa ke posisi fist pose, open chest. Drop your elbow, tempelin sikunya ke arah alas. Kemudian kakinya pointing down ke bawah. Sedot perut masuk, angkat dada tinggi.
Breathe for 3. Opening your chest, opening your shoulder. 2 and 1. Gently release. Slowly berbaring. Tekuk kedua lutut. Kemudian angkat panggulnya, bridge pose. Interlace tangannya di belakang, squeeze paha bagian dalam. Terus dalemin nafas. 3 2 and slowly release. Lepasin jalinan tangan, ruas demi ruas, kembali berbaring. Iya, tekuk dulu lututnya, deketin pahanya ke perut. Inhale, and as you exhale, bawa keningnya ke arah lutut, round your back. One last squeeze, goodbye. And slowly release. Iya. Lurusin kaki yang sebelah kiri, gentle twist. Jatuhin lutut sebelah kanannya ke sisi kiri. Kembali ke tengah, second side. Lurusin kaki yang sebelah kanan, deketin paha kiri ke perut, inhale. Exhale, twist. And slowly release. Ya. Perlahan kembali ke tengah. Buka kedua kakinya ke arah luar, kiri dan kanan. Telapak tangan menghadap ke langit-langit. Kita akan tutup latihan kita dengan Savasana. Pastikan seluruh tubuh kita nyaman di posisi ini. Mulai pejamkan kedua mata dan mulai ubah diri kita yang biasanya aktif menjadi pasif. From moving, drop yourself into stillness. Izinkan sejenak tubuh dan pikiran kita beristirahat. Enjoying doing nothing. Just breathe and rest. Kita bisa melanjutkan Savasana ini lebih lama, tergantung kebutuhan tubuh kita hari ini, saat ini. Yang sudah siap kembali memulai hari-hari ini, mulai sadari tubuh dan gerakan jari kaki, jari-jari tangan. Kemudian jalin kedua tangan di depan dada dan lift your hands up over your head, pointing your toes. Tarik nafas. And as you exhale, release. Tekuk kedua lututnya dan goyangkan tubuh kita ke kiri dan ke kanan. Kasih pijatan tubuh bagian belakang. Kemudian silakan berbaring ke sisi kanan. Bisa pakai tangan kanan kita sebagai bantalan kepala. Kalau sudah siap, take your time. Pakai tangan kiri kita untuk kembali duduk bersila. Ya, kembali duduk bersila yang nyaman. Satukan kedua tangan di depan dada dan tundukkan sedikit kepala.
Kita ambil 2 tarikan nafas, panjang dan dalam. Tarik nafas, reach your arms up to the sky, look up. Dan buang nafas, kembali hands to your heart. Satu nafas lagi, inhale, reaching up to the sky. Ambil udara sebanyak-banyaknya. Dan buang nafas. Lepaskan semua yang tidak kita butuhkan lagi. Hands to your heart. Terima kasih sudah berlatih bersama di hari ini. Saya tutup pelatihan kita. Semoga dirasakan manfaatnya. Semoga tubuhnya selalu sehat, pikirannya jernih, dan hatinya damai selalu. Namaste. Have a good day.